एक समय में उन्हें विकलांग या हैंडीकैप्ड कहा जाता था, लेकिन ये भूल कर कि वे भी भगवान द्वारा बनाए गए हैं, उनकी उपेक्षा की जाती है। लेकिन एक आम इंसान की तरह वो सब कुछ ना कर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे महसूस किया। उनका नाम बदलकर दिव्यांग कर दिया गया था, अर्थात वे ईश्वर के अंश हैं। भगवान गणेश की तरह उन्हें भी पहले स्थान पर रखा गया है, उन्हें ये एहसास दिलाने के लिए कि वे किसी भी तरह से कम नहीं है, और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार के सहयोग से दक्षिण जिला युवा एवं खेल विभाग की पहल के तहत बिलोनिया BKI मैदान में आज दक्षिण जिला आधारित खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यहाँ से दक्षिण जिला आधारित चयन होगा और बाद में वे चयन के अनुसार राज्य आधारित खेलों में भाग लेंगे। दक्षिण त्रिपुरा जिले के सहायक अध्यक्ष विभीषण चंद्र दास ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके अलावा बिलोनिया नगर परिषद के अध्यक्ष निखिल चंद्र गोप, प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता गौतम सरकार और नगर परिषद के पार्षद उपस्थित थे। सभी वक्ताओं के मुंह में एक ही बात है, उनकी उपेक्षा नहीं है, वे भी समाज का एक हिस्सा है। उन्हें किसी भी चीज में प्रोत्साहित करने की जरूरत है। खेल 2 समूहों में खेले जाते हैं, अर्थात 12 से 15 और 16 से 19 उम्र के युवाओं तक। इसमें 2 लड़कों के समूह और 2 लड़कियों के समूह हैं। लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए कुल 4 समूह में कई कार्यक्रम खेले जाते हैं। इस खेल में दक्षिण जिले के लगभग 40 दिव्यांगों ने भाग लिया। इस खेल को लेकर काफी उत्साह है। তাহলে আমরা অনেক কিছু করতে পারতাম, কিন্তু না, আমাদের সরকার ভেবেছে, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভেবেছেন যে ওদেরকে আমরা সমাজে, এই সমাজে স্বাভাবিক নিয়মে যে মানুষগুলি আমরা যারা আছি, আজকে ভগবান সৃষ্ট যে ওনারা কোনো অংশ কম নয়, ওদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য, এই কোনো অংশে পিছিয়ে না থাকার জন্য আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন কিছুর আয়োজন করেছে। তার এই অঙ্গ হিসাবে আজকে যে উৎসাহ দেওয়ার জন্য খেলার আয়োজন, আমি আলোচনা দীর্ঘায়িত করব না, আমি শুধু এইটুকুই বলবো, মনে মনকে ছোট করার কোনো কারণ নেই। আমরা দিব্যাঙ্গ ভাই বোনদের মধ্যে দেখেছি, স্ট্যান্ড করা থেকে শুরু করে চাকরি ক্ষেত্রে বলুন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে হাত নিয়ে পা দিয়ে লিখিয়ে পারিতোষিক পেয়েছে, শুধু চেষ্টার গুণে। সুতরাং সরকার বিভিন্নভাবে আপনাদের সহযোগিতা করার চেষ্টা করছে, বিভিন্নভাবে উৎসাহ দেওয়ার চেষ্টা করছে। আপনারা পিছিয়ে থাকবেন না। সরকার আমাদের অনুপমদা বলেছেন যে আমাদের মন্ত্রী মহাশয়া দিদি, মাননীয়া দিদি আমাদের এড়ে দিয়ে নিয়ে যে আপনাদের এই ডিপার্টমেন্ট পেয়েছেন, উনি দেখেছি বিভিন্ন জায়গায় ক্যাম্পিং করে অক্লান্ত পরিশ্রম করে দিব্যাঙ্গ ভাই বোনদের জন্য বিভিন্ন স্কিম নিয়ে এসছে। সুতরাং আমি আপনাদের কাছে এইটুকু বলতে চাইব, আপনারা মন ছোট করার কোনো কারণ নেই। আপনারা আমরা স্বাভাবিক যারা আছি, স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে আপনারা কোনো পিছিয়ে নেই। সরকার সেই ব্যবস্থা আপনাদের জন্য করেছে, আপনারা এগিয়ে যান।